प्रभु का नाम गौरव हो। और आज मोर 17 भर्ती है और 17 वर्ष पर्यंत प्रभु मोर जत्न नेले। मुई जीशु को जानी नथिली जे मत जीशु को ना दे जानबा पई देथिले से हमके आज कहबा को गले से मन जानी नांती से मन जीशु को जानी छंती किंतु से मन ग्रहण करि पारु नांते से मन के नांते हमर गार खुडी जणे तांके जण कहिथिले जे जीशु बोली जणे अछंती से स्वर्गर अछंती बोली मु सुनिथिली खाली एतकी बाकी जीशु विषय जानी नथिली। और मु जतबे सान थिली सतके बेले मु प्रभु को पाइली और प्रभु को नाम गौरव हो। और प्रभु मको तांकर परित्राण बाटे मते कढाई नेला और परित्राण मते देले कहबा पई गले आमे बहुत खराब थिलु किंतु प्रभु हमन को बाछले और मनोनीत कले जगतर पतन पूर्व हमन को बाछि थिले। और प्रार्थना करंतु जेमति कि प्रभु सहित मु दिन प्रतिदिन आत्मिकतार बढ़िबी और बाप्तिस्म मध्ये नै नथिली 2025 रे मत बाप्तिस्म नेबा में प्रभु सहाय्य कले और बाप्तिस्म नेला पर युवती हिसाब रे केउ प्रकार रहिबा उचित प्रभु मते सहाय्य करंतु। और प्रार्थना करंतु मोर पड़ा जीवन प्रभु सहाय्य करंतु। मु सब दिन कॉलेज जाउची मोर जीवा आसीबार प्रभु मोर जत्न नेउचंते और आगामी समय रे मध्ये नेबे। और मु बहुत खुशी जे मते आत्मिक बापा देले मु मोर कॉलेज रे कि जुटी मते कहबे तोर बापा मां केतरा बोली कह सेठी मजाक होए किंतु मु कहबी मोर बापा मां दुईटा बापा दुईटा मां बोली कहबी मते आत्मिक मां बापा मते देले। अब से मन मते सब विषय सिखांती मु जते बड़ स्थान थिली से माने बहुत जत्न नेला। और मु कहबा पई गन घर रहू नथिली बागरा ही रहउथिली और बागरा थिबा समय से मान मते बहुत स्नेह कले और तांको स्नेह हेतु मु प्रभु को जानली और प्रभु सहित चलबा पई मु निष्पत्ति नेली अनेक थर विफल हेली किंतु प्रभु मते सहाय्य कले छिडा हेबा पई। आरी 17 वर्ष पर्यंत प्रभु मोर प्रत्येक जत्न नेले प्रभु को नाम गौरव हो साक्षात प्रभु गौरव पात। समस्त को सर्वप्रथम मैं प्रभु श्री कृष्ण को नाम नमस्कार प्रेस प्रभु बहुत सुंदर समय परिवार माध्यम देले एथिके मैं प्रभु को धन्यवाद दिए। विशेष करी मो आम घरे सहभागिता हेबा कारण गुटे यह जे मो झियो दे ही आम परिवार रे ए सब विषय हला मो प्रभु को धन्यवाद दिए। आमे मते जानि नथिलु 17 वर्ष पर्यंत से जत्न करी ए समय पर्यंत आनी छंती से परमेश्वर को आमे जानि नथिलु। आ आगामी बीती गला दिन मान करे ससिला को मु मते बहुत बाड़े छी बहुत गाली करी छी ए सहभागिता रे तू जाउछु हमर आमे हिंदू परिवार बोली मु प्रभु को धन्यवाद दे। परे परे आमे प्रभु को परिचय नेलु और प्रभु को सहित संयुक्त हेलु और आज पर्यंत प्रभु हमको जतन करी आनी छंती एति पय धन्यवाद। मो ससिला को मते जणे दे नांती हम कोल रे दुईटा झियो दुईटा पो देई छंती मु प्रभु को धन्यवाद दे। आ विशेष करी आमे बेसी प्रेम करूथिबार ससिला को से प्रथम झियो आम घरे बहुत से लाड़ गल हे बंचला मात्र प्रभु ए पर्यंत जतन नहीं छंती। और विशेष करी मु बहुत स्नेह करे मु बेले बेले ताकू रागे काहे कि ए बयस रे रागिबा मध्ये गुटे रास्ता थाए को पथरे से माने जाउछंती ए विषय से माने कहबा निहात दरकार। मु तांकर मन आगरे मु गुटे माने एक प्रकार रागेला पर कथा होय मात्र मो हृदय रे बहुत दुख लागे मोर झियो मान गाली कला पर मु व्यवहार करूची बोली प्रत्येक समय तांकर जतन नउची प्रभुंकर से दया अनुग्रह हेतु जेते जुटा आसले मध्य मो परिवार को प्रभु को निकट रे नेबी मोर गुटे आशा मोर गुटे भरोसा प्रत्येक दिन आमे तांकर से प्रभुंकर सेवा कार्य रे बढुछु। प्रभु आउरी हम मान को दया करंतु ससिलार 17 वर्ष पूर्ण हे 18 वर्ष हे गला मो अनेक युवा युवती मान को देखुची से मानकर चाली चलन व्यवहार ए सब विषय देखले मते दुख लागुची मात्र प्रभु तांकर दया हेतु मो दुईटा झियो को ए युवा बयस रे जो प्रकार कंट्रोल कर रखिचंती मो प्रभु को धन्यवाद देउची जे से जोहाडे गले मध्य मोह प्रति घर को आछंती आ आज पर्यंत मंडली प्रति बा पालकन प्रति कि हम मां बापा हिसाब रे कोनसी तांको देई किना कि अपमान आसी नाही मो प्रभु को धन्यवाद दे। आगामी दिन मान कर मध्य कोनसी निदा ताड़ना न आसु प्रभु सहमति हंतु आ तांकर पढ़ा जीवन रे और सेवा कार्य रे बाइबल पढ़िबारे गीत गाइबारे आराधना करिबारे ए प्रत्येक विषय प्रभु शिखे किना
मो झील मो पुओ मान आग को बढ़ातु यहाँ प्रभु ठारे मुझे चाहे मुझे चाहे ना गोटे कथा कहवाई चाहे मो घर तो आपण देखी प्रभु मत देखुं आम घर किसी ना मात्र गोटे प्रभुंर आनंद आ खुशी अच्छी एथि प्रभु को धन्यवाद दे प्रत्येक समय यही प्रकार गोटे समय थिला आम घरे बहुत कली झगड़ा मत हो राडो एमती प्रभु को पाइला मो स्त्री को बाड़ाऊली अनेक थर मत छाड़ी से बाहरी जाइए मात्र आज दिन मानक आम दुई जन परस्पर भर गोटे सचेतन होना गोटे जागृत मनोभाव सहित आम परस्पर को उत्साह होना बढ़ुचु आ परिवार सहित आम चलुचु ए प्रभु को धन्यवाद आठ आसवा प्रत्येक भाई भौणी मान धन्यवाद दिए आमर यही शशिलार बर्थडे उत्सव ये करके आपण मैंने आसी आपण मान धन्यवाद दे ये छोटिया साक्ष्य प्रभु गौरव पातु ठीक अच्छे परिवार प्रार्थना करवा प्रेममय स्वर्गस्थ पिता मु तुमको धन्यवाद दूसरी गौरव करुच्ची बापा आमको कहीं प्रेम कले ना तुम्हें आमको प्रेम कल जगतर पतन पूर्वे तुम्हें आमको बाछी विशेषकर शशिला को तुम्हें बाछी आउ शशिला दे परिवार को तुम्हें परित्राण देल तुम्हें उद्धार कल अंधकार आलोक मध्य को आणिल से प्रभु मु तुमको धन्यवाद दूसरी गौरव करुच्ची परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर तुम्हें जत्न नहीं आहरी जत्न नियो आहरी ऊपर को उठा परिवार विरुद्ध उठी आंगुठी जीवा जीशु नाम मु दबाऊँगी तुम्हें सहवर्ती प्रवेश प्रभु शशिलार आज 17 वर्ष पूर्ण होती आ गोटे नुआ दिन नुआ वर्ष तुम्हें जोग करने जाऊछ मु तुमको धन्यवाद दिए बापा मु प्रार्थना करे गत दिन मानक जी आत्मिक थिला आहुरी तुम्हें 2 गुण अधिक भाव तुम्हें बढ़ाओ से वाक्य पढ़ो तुमको भय कर प्रभु पालक प्रचारक बसीभूत हो पितामाता आज्ञावह हो वाक्य कर्म यौवन अवस्था अनेक निकट से आदर्श हो तुम्हें साहाय्य कर दया कर उत्तम बुद्धि ज्ञान रे बढ़ाओ बापा गोटे ख्रिस्टियान युवती कि प्रकार रहा कथा तुम्हें आहरी भल रूपे शिखाओ तुम वाक्य अनुसार निजक सावधान होगा तुम अनुग्रह दियो दया कर जत्न नहीं तुम्हें आहरी जत्न नियो प्रतिदिन कॉलेज जाऊँगी तुम्हें जीशु नाम सुरक्षा दियो प्रभु तुम्हें आग पछरे तुम्हें सुरक्षा दे तुम्हें उद्धार करी तुम राज्य मत बढ़ाओ मंडली रे अति सुंदर भाव तुम्हें बढ़ाऊ रेफरेंस पढ़िबारे गीत गाइबारे प्रत्येक क्षेत्र में आम मंडलीर आशीर्वाद एक अंश कर तुमको धन्यवाद गौरव महिमा तुमको दे राम भाई धर्मपत्नी कलर देथिबा 4 गोटी पुओ झियो जड़े झियो से हॉस्टेल रही पाठ पढ़ुची तुम्हें तार मध्य जत्न नियो 2टी पुअर जत्न नियो प्रत्येक विषय निमंते धन्यवाद प्रभु घर से माने आरंभ करिसंती आज जाए कंप्लीट हेई नाय जीशुक नाम रे ताहा संपूर्ण हेउ प्रार्थना करिसु प्रत्येक आवश्यकता तुम जोगा गौरव महिमा तुमको देई शशिला को परिवार को तुम समर्पण करी प्रार्थना सुनिलो प्रभु धन्यवाद दी आमार उद्धार करता प्रिय प्रभु जीशु को नाम रे मागुछु आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज यही जन्म उत्सव रे आसीथिबा प्रत्येक भाई भणी माननकु आवरी हमर विशेष करी राम भाई को परिवार शशिला जते जण भी अछंती समस्त को प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे नमस्कार प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करूछि प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु आज एक विशेष दिन अटे जे परमेश्वर आजिर एही दिन रे एही तारीख रे शशिला को ए पृथ्वी पृष्ठ रे से पठेले नहीं भूमिष्ठ हेबा पाई देले आज को 17 वर्ष हैला जीवन रे पुओ झियो मान को जीवन रे हो माँ बापा मान को जीवन रे हो अनेक दुख समस्या आसे कष्ट आसे और से सब भितरे परमेश्वर आमर जत्न नियंती आम संगरे रुहंती और से कौन करती आमको से संभालती तांको नाम गौरव मु विशेष खुशी जे एई प्रकार युवा युवती मानकु परमेश्वर आमर मंडली में देइछंती सुशीला बहुत छोट थिला से बागरा चर्च को आसुथिला चर्च आसु आसु से प्रभु को पाइला आज से एकला नहीं सुशीलार देई तांको परिवार उद्धार पाइछंती परित्राण पाइछंती केते बड़ कथा परमेश्वर लोक मान को परित्राण देबा पाए लोक मान को उद्धार करिबा पाए
से समस्त को व्यवहार करबा पाई तांको पाखरे बल अछि, शक्ति अछि। तांको नामर गौरव आम चर्च रे एमिति केतेक युवा युवती मान अछंती। समस्त युवा युवती आमर चर्च रो आशीर्वाद अटंती, से माने आमर चर्च रो भविष्यत अटंती। ए माने भविष्यत रे आमर चर्च रो सेवा कार्य रो दायित्व गुडी को से माने प्रभु का नाम रो गौरव हो। आसंतु एही जन्म उत्सव रे गोटे वाक्य पढ़ी मो उपस्थित समस्त को अल्प समय उत्साहित करबा पाई चाहे। आपण माने मो सहित गोटे वाक्य पढ़िबे द्वितीय राजावली 5 अध्याय को आसीबे। द्वितीय राजावली 5 अध्याय 1 पदरु आमे 3 पद पर्यंत पढ़िबा। मु पढुछि, एठी एमति लेखा जाउछि, अरामीय राजार नामान नामक सेनापति अपना प्रभु दृष्टि रे महा असंभ्रांत लोक थिला, कारण ताहा द्वारा सदा प्रभु अरामीय माननकु जय प्रदान करिथिले। से मध्य महाविक्रमशाली लोक थिला, मात्र से कुष्टी। अरामीय माने दल दल होई बाहरी इस्राएल देशर एक क्षुद्र बालिका को बंधी करी आनिथिले, आउ से नामान रो भाजार सेवा करुथिला। 3 पद, पुणी से आपना कर्त्रिकी कहिला, आ समरिया रे जो भविष्यत वक्ता अछंती तांको संगे जेबे मो प्रभु थांते तेबे तांकु से तांको कुष्ठ रोगरु सुस्थ करंते। अरामिया लोक माने दल दल हेई कोठी जाइछंती, इस्राएल रे जाई गोटे क्षुद्र बालिका को से माने कोन करिछंती, बंधी करी किना नहीं आसीछंती। से क्षुद्र बालिका कहा घरे अछि? नामान घरे। नामान घर रही कौन करुछि? से नामान रो सेवा करुछि, नामान रो भाजार रो सेवा करुछि, लुगा धोछि, बासन मांजुछि, घर पोछुछि, दासी भाव रे अछि। से बालिका केते बड़? छोट छोट बालिका, बहुत सानो। एही क्षुद्र बालिका कौन करुछि? नामान को बाटो देखाउछि। नामान को कौन देखाउछि? बाटो। केमती का बाटो? परित्राण। से ही कुष्ठ रोगरु सुस्थ हेबार बाटो। कुष्ठ रोग गोटे सामान्य रोग नुहे। नामान से बहुत विक्रमशाली, से तांको दलर मुख्य लोक, से सेनापति। से मात्र मुख्य हेले कौन हेबो, सेनापति हेले कौन हेबो, तांकर देह रे कौन हेछि? कुष्ठ रोग भर्ती ही जाइछि, भर्ती ही जाइछि। आउ एही नामान रो कुष्ठ रोग को सुस्थ करिबा पाई परमेश्वर का को व्यवहार करूछंती? गोटे सानो बालिका को से व्यवहार करूछंती। गोटे क्षुद्र बालिका नामान रो सुस्थर कारण होछि। नामान कुष्ठ रोगरु सुस्थ पाउछि। केमती पाउछि? ए क्षुद्र बालिका को परमेश्वर व्यवहार करूछंती। मु प्रभु को धन्यवाद दिए। राम भाई को साक्ष्य केमती साक्ष्य तांकर? से साधारण पापी नहीं, से नहीं कि आजु भांग खाई मद पी टिके मिछ कही ए जो साधारण पापी केतरा थिबे मदुआ जाको, एमिति नहीं। से जेमती साधु पाउल कहले, पापी गण मध्य रे प्रधान पापी मु, मते से दया कले। के दया कले? परमेश्वर मते दया कले। और एही परि पाप रे भासी जाउथिला बेले, परिवार विनाश नष्ट आड़कू गला बेले, जने क्षुद्र बालिका, से बालिका किए? से होची सोशिला। हालेलुया। से ही सोशिला दे आज परिवार परित्राण पाइछि, परिवार उद्धार होइछि। केते बड़ विषय मु आपन कहबा पय चाहे। आपण का घरे दासत्व अवस्था अछंती, आपण धनी अछंती कि दरिद्र अछंती, किछि जाय से नाही। परमेश्वर दृष्टि रे कौन सी विषय भिन्न नाही। आपण को देई महान महान पापी मानकु, महान महान लोक मानकु परमेश्वर आपण को देई उद्धार करिबा पय चाहुचंती। आमको मध्य से अनेकों को परित्राणर कारण करिबा पय से चाहुचंती। मु प्रभु को धन्यवाद दिए।
ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ନାମାନର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସୀ ତାକୁ ଦାସ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବସ ବୋଲେ ବସବ, ଉଠ ବୋଲେ ଉଠବ, ମାତ୍ର ସେ ତୁନି ହିଁ ରହୁନାହିଁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି, ନାମାନର ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି ନାଇଁ କି, ପିନ୍ଧିଥିବା ସାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସଫା କରୁଛି ସେ ସାର୍ଟରେ ମାଂସ ଡୋସିଛି, ରକ୍ତ ଯାକ ଲାଗିଛି। ସବୁଦିନ କହୁଛି ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ମା? ନାଇଁ ତୋର ପ୍ରଭୁକୁ କଣ ହେଇଛି? କୁଷ୍ଠ ରୋଗ। କେତେ ଦିନ ହେଲା? ନାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା। ସେ କଣ କହୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିକିନା, ସମରିୟାରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ? ଏ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ନିଜର ପାଷ୍ଟରକୁ ସେ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ କେମିତି ବାଳିକା, କାରଣ ଏ ଜାଣିଛି ଏଲିସାଇଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଏଲିସାଇଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଶିଖିବାକୁ ସେ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ବଢିବାର କାରଣ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଏଠି ବହ ମା, ଏଠି ବହ, ଏଠି ବହ, ଏଠି ବହ, ଏଠି ବହ। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବସ ସେଠି। କବାଟ ବନ୍ଦ କର, ସେଇଠି ଆଗ ବସ। ଆଉ କାହାକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ସେ କଣ କରୁଛି? ନିଜର ପାଷ୍ଟରକୁ ମନେ ରଖିଛି। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି କିଏ ଅଛୁ? ଆମର ପାଳକକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିପାରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଏହି ଇସ୍ରାଏଲର କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକା ସେ କଣ କରୁଛି? ମୋର ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଯଦି ସମରିୟାର ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପାଖରେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ? କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେଇ ସମୟରେ ସମରିୟାର ରାଜା ନିକଟକୁ ନାମାନ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକା ଅଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ମତେ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ସମରିୟାରେ ଗଲେ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ସମରିୟାର ରାଜା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିବି, ଗୋଟେ ଲେଟର ଲେଖିବି, ଲେଟର ଧରିକିନା ତୁମେ କଣ କରବ? ରାଜା ନିକଟକୁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନିକଟରେ ଲେଟର ଯାଉଛି, ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଚିରି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କି ଲୋକକୁ ମାରବା ଲୋକ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଇଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଛନ୍ତି ବୋଲବା କଥା ଏଲିସାଇ ଶୁଣିଲେ, ସେ କହିଲେ ତାକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ପଠାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପାଖକୁ ପଠାଅ, ଯେପରି ନାମାନ ବୁଝିବ ଯେ ସମରିୟାରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବେ ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ଦେଖା ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ କିଛି ଆବାଜ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି, ଆରାମସେ ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇପାରିବା, ହଁ କି ନାଇଁ? ହଁ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏଇ ଲୋକ କଣ କହୁଛି? ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଅ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏଲିସା, ତୁମେ କାହିଁକି ବସ୍ତ୍ର ଚିରୁଛ? ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଖବର ଗୋଟେ ଲାଗେ ଶୁଣିବୁ, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ବସ୍ତ୍ର ଚିରିବାଟା ବୋଲେ କଣ? ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯିବ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କରି ନ ପାରବା ସମସ୍ୟା କଣ ଅଛି? ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବି ନାହିଁ କହିଲେ କଣ ହେଉଛି? ନାଇଁ ମୋର ବାପା ମୋର ବିରୋଧରେ ଆସୁଛି, ମୋର ମା ମୋର ବିରୋଧରେ ଆସୁଛି। ତୁମର ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରଭୁର ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହେଇ ଆଜି ଯାଇ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ମିଶା ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଦେଲା ପରେ ଏଲିସାଇ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଅ। ଆଉ ସେ ଯାଇ କଣ ହେଉଛି ନା ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସେ ସୁସ୍ଥ ପାଉଛି କୋଉଠି? ତାର ମେନ୍ ରିଜନ ହେଲା
সেই ক্ষুদ্র বাଳିকা ইସ୍ରାଏଲ ରୁ ଯାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକା କଣ କରୁଛି ବାଟ ଦେଖାଉଛି। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏମିତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକା ଗୁଡିକ ରହିବାର ଅଛି ଶଶିଲା ପରି ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକା ପରି ଯେ କି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ଶଶିଲାକୁ କେତେ ମାଡ ମାରିଲେ ଘରରୁ ବାଇବଲ କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ନାଇଁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବାରିଆ ବିନ୍ଦୁ ବାରିଆ ନ ବିନ୍ଧିଲେ ଆମର ଜିନା ନାହିଁ ବୋଲି କେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡି ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ଆଗରେ କେମିତି ଥିଲା ଏବେ କେମିତି ଅଛି। ନାମାନ ସେଦିନ ଭାବିଥିବ ବା ଟଗିକୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାଇ ଆଣିଲି ସିନା ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଝିଅ ଗୋଟେକୁ ଆମେ ଧରିକିନା ଆଣିଲୁ ସିନା ଏଟା ଦାସୀ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଝିଅର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆମେ କଣ ନା ଆମର ମଝିରେ ସେ ଭାଇ ସେ ମିଟିଂ କଲ ଯେ ସେ ବ୍ୟାନରରେ ମୋର ନାଁ କାହିଁକି ଦେଲ ନା, ତୁମେ ନା ଖାଲି ଦେଲ ଯେ ରେଭରେଣ୍ଡ ବୋଲି କାହିଁକି ଲେଖିଲ, ମତେ ପ୍ରଫେଟ ବୋଲି ଲେଖିଥାନ୍ତ ନା। ନାଇଁ ଏ ଭୋଜି କିଏ ଆୟୋଜନ କଲା ତୁମେ ମାଇକ ରେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଲି ଟିକେ କହିଲ ନାହିଁ। ଟିକେ ମିଟିଂ ରେ ଆନା ତୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତୁ ଆଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମିଟିଂ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଇଟି ସେ ଝିଅର ନାଁ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ମାତ୍ର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନାମାନ ପରି ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତାକତ କି ନିଜର ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରିବାର ତାକତ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଇ ତାକତ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକା ପାଖରେ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ତାକତ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଲୋକକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଇ ଡରାଇକିନା ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଆଗ ବଢାଇବେ ଭାଇ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଣ ବଢାଇବେ ସଂଖ୍ୟା। ମାତ୍ର ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଦୁଆକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ବାହାର କରିବା ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜି ଶଶିଲା ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଗାଳି ଶୁଣି ମାଡ ଖାଇ ପ୍ରଭୁରେ ରହିବାରୁ ଆଜି ପରିବାର କଣ ହେଇଯାଇଛି ସଜାଡି ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏମିତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 6 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। ଏଉଠାରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରର ଅର୍ଥାତ୍ ତିବେରିଆ ସମୁଦ୍ରର ଆରପାରିକି ଗଲେ। ଆଉ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଦେଖି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ବସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସିବା ଦେଖି ଫିଲିପଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ରୋଟି କିଣିବା? କୋଉଠିରୁ ରୋଟି? ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି, ତୁମେ କିଛି ଦାନ ଦିଅ ବୋଲା। କେତେଟା ମିଟିଂ ରେ ଲୋକ ବହୁତ ବଢିଲେ। ସକାଳ ତ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ହେଉ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରୋଟି କୋଉଠୁ ଏବେ ଆମେ ଆଣବା। ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କହିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମିଶା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି ପେଟ ବଥା କି ପଠାଇବେ। ମେଡିକାଲ ଗଲେ ହେଉନଥିବ, ଗୁରୁମା ପାଖେ ଯିବ ନା ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବ, ସେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ହେଲା ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିବେ। ସେଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କେମିତି ହେବେ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କାରଣ ସେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ। ସବୁ ଜଣା, ନ ଜାଣିକିନା ସେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। 7 ପଦ। ଫିଲିପ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 100 ଟଙ୍କାର ରୋଟି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଗର ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଥିଲା। 100 ଟଙ୍କା ରୋଟି କିଣି ଆଣିଲେ କଣ ଏତିକି ଲୋକ? ଏମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି? 5000। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଥିବେ କି ନାଇଁ? ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟେ ବି ନଥିଲେ କି? ଏଠି ତ ଗୋଟେ ବାଳକ ପାଖରେ ଯୋଉ ରୁଟି ଥାଉଛି ସେ ଆକା ଦଉଛି।
ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାପରେ ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। ସିମୋନ ପିତରଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ହଁ, ଏ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ। ଏ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ନାମକ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଠାରେ ଜଣେ ବାଳକ ଅଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ବାଳକ ଅଛି। କିଏ ଅଛି? ବାଳକ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ତାହା ପାଖରେ ଜବର 5ଟି ରୋଟି ଓ 2ଟି ଭଜା ମାଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କଣ ହେବ? ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସାନ ବାଳକ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ପାଖରେ 5ଟା ଆହୁରି 2ଟା ମାଛ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏତିକି ଲୋକ କଣ ସେଟା ଅଣ୍ଟବ? ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାଡି ଧାଡି କରି ବସାଅ। ଏମିତି ସାନ ବାଳକ ମାନେ, ସାନ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅ ସେ 5ଟା ରୁଟି ଆଉ 2ଟା ମାଛ ମାଗଲାକୁ ଦେଲା ନା? 5ଟା ରୁଟି ଅଛି, 3ଟା ନିଅ, 2ଟା ମୋର ପାଖରେ ଥାଉ। ତୁମେ ତ ସବୁ ଦେଖବା କଥା, ମୁଇଁ ତ ନମ୍ବର 1 ଖାଇଲା। ଆମର ପିଲା ଟକି ପାରୁ ଗାଗର ଜୋର ଦେବେ ନାହିଁ, କେତେଟା ଥିବେ କି ନାଇଁ? ଗାଗର ଜୋର ଦେ ରେ ବାବୁ, ମତେ ଥଣ୍ଡା ଜୋର ହେଉ, ତୁଇ କହ ଦେ ବୋଲେ ନାଇଁ ବାପା ମୁଇଁ ମନ ଥିବି ସିନା, ମୁଇଁ ଦେବି ନା। ଏଟା କେମିତି ପିଲା? ଏ କାହିଁକି ଦେଇ ପାରୁଛି? ଏ କାହିଁକି ଦଉଛି? ଏ କାହିଁକି ଆଣିଥିଲା? ମିଟିଂରେ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଣିଥିଲା କି? କାହିଁକି ଆଣିଥିଲା? ଦେଉଛି କାହିଁକି? ଏ ଟାଇର ଚାଲାଏ ବୁଲୁ ନାହିଁ, ଏ କାର କାର ସେ ଆଡା ପଡି ମାନ ବାଜାଏ ବୁଲୁ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କର ମିଟିଂ ରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସହଭାଗିତାରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେମିତି ଥିବ। ମା ବାପା ତ ବାହାରେ ଛାଡିକିନା ଆସିଥିବେ କେତେଟା ପିଲାଟା। ନାଇଁ ବାପା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ପିଲା କୋଉଠି ମାଗଲେ ଦେବ? ଗାଗଡ ଜୋର ଦେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଏ ପିଲା ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ସେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନେ ସାରିପତ୍ର ବିଧବାକୁ ଏଲିଓ ବୋଲି ଆଉ କହିଲେ, ତୁମ ଠାରେ କଣ ଅଛି? ବିଧବା କଣ କହିଲେ? ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତୈଳ, ଆହୁରି ଅଠା ଟିକେ ଅଳ୍ପ, ମଇଦା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଏଟା ଶେଷରେ ଆମେ ମା ପୁଅ ବନାଇକିନା ଖାଇ ମରବା ପାଇଁ ଆମେ। ଏଲିଓ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମେ ବନାଇକିନା ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଆମେ ହେଲେ ଆରେ ପାଷ୍ଟର ଏତେ ଖାଇରା ନା ସତ କି ନାହିଁ? ଭାଇ ସାଲାରୀ ଆଇଲା, ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କାଟି ମତେ ଛାଡ ବୋଲେ ଆମେ ଆରେ ଏତେ ଲୋକ କି? ଏଲିଓ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକିନା? ପ୍ରଥମରେ ମତେ ଦିଅ, ପ୍ରଥମ ପିଠା ଗୋଟେ ମତେ ସାନ ପିଠା ଗୋଟେ କରିକି ନା। ତାପରେ କଣ ହଉଛି? 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସରି ଯାଉଛି, ସେ ପାତ୍ରର ତୈଳ କମୁ ନାହିଁ, ମଇଦା କମୁ ନାହିଁ, ପରିଜନ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କେ ମଲେବେ ଗାଇକି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଙ୍କର ପରିବାର କେ ମରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ, ଆମର ପାଖେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା। ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଓଡିଆ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଢୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଅ। 5ଟା ରୁଟି 2ଟା ମାଛ ଦେବାରୁ କେତେଟା କରିଦେଲେ? ସେ କେତେଟା କରିଦେଲେ? 12 ଟଙ୍କା ତ ଖାଇକିନା ବଢଲାଟା ସେଟା। ହଁ, କେତେଟା କରିଦେଲେ? ସେ ଅସଂଖ୍ୟ 5000 ଲୋକ ପେଟ ଭରି ଖାଇକିନା ତଳେ ବଢି ଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନକମ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଇନକମ, ଛୋଟିଆ ଅଟୋ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟ। ଆମର ପାଖରେ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା। ସେ ବୁଦ୍ଧି ବଢେଇବେ, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ।
ଆମର ଛୋଟ ବିଜନେସ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ଉଦ୍ಯೋଗ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଉଦ୍యోଗ ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେ, ତୁଇ ଦେଇକିନା ଦେଖେ ମୁଁ କେମିତି ବଢାଇବା ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବାଳକଟା ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ରୁଟି ଆଉ ମାଛ ଥିଲା ଦେଉଛି। ଛୋଟ ବାଳକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକଙ୍କର ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମିତି ବାଳକ ମାନେ, ଏମିତି ବାଳିକା ମାନେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅନେକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ବି ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ, ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଥିବେ, ପ୍ରଭୁରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚ କୋন ବାଟେ ଅଛି ଭଉଣୀ, ଏ ବାଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଇଆଡେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସିନେମା ହଲ୍ ପଳେଇବେ। ସେମିତି ବି କେତେ ଲୋକ ଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ବାଟ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେ ବାଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ଆମର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କେମିତି ମା ବାପାର ପୁଅ ହେଇଥିବ ସେଦିନ, ସେ ପୁଅ ତା ମା ବାପା କେମିତି ଶିଖାଇଥିବେ ଭାବନ୍ତୁ ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମାନବାକୁ, ସେ ରୁଟି ଆଉ ମାଛ କିଏ ମାଗିଲେ? କିଏ ମାଗିଥିବେ? ହଁ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମାଗିଥିବେ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆମର ଡାବୁ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? ଏଟା କୋଉ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ନାହିଁ, କୋଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଯେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା, ସେ କଣ କରିବେ? ବଢାଇବେ, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ବଢାଇବେ। ଆହୁରି ସେ ଯେତେବେଳେ ବଢେଇବେ, ଲୋକମାନେ ଆମର ଦେଇ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ। ସେଦିନ ସେ 5ଟା ରୁଟି 2ଟା ମାଛ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବାଳକ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ। 1 ତିମୋଥୀ 4:12 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଉଛି, ତୁମ୍ଭର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ କେହି ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ। ଏ ଯୋଉ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥା। ଏଟା କେମିତି ଅବସ୍ଥା? ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥା, ଆପଣା ପଥ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ଲୋକ ଆପଣା ପଥ ସେ କେମିତି ପରିଷ୍କାର କରିବ ବୋଲି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସାବଧାନ କଲେ ହିଁ ସେ ପଥକୁ ସେ କଣ କରିପାରିବ? ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବ। ଏ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ତଳେ ଅଛି କି ନାଇଁ? ଏଟା ଉପରକୁ କେତେବେଳେ ଆଇବ? ଧରିକିନା ଉଠାଇଲେ। ଏଟା ଉପରେ କାହିଁକି ଅଛି? କେହି ଜଣେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନାହୁଁ,
आमे को अधीन अच्छु अनुग्रह अधीन अच्छु से अनुग्रह प्रभु आमे मागिबार अछि प्रभु मोर युवती अवस्था यौवन अवस्था तुम अनुग्रह मते दरकार प्रभु तुम्हें मते धरी रख जदि से छाड़ी देबे आमे पड़ी जीवो आमे यौवन अवस्था अनेक युवा युवती माने से माने कौन ही जाउछंती पड़ी जाउछंती विशेष करी शारीरिक अभिलाष उपरे से माने जय पाई पारुना पड़ी जाउछंती परमेश्वर आमान को कहउछंती आमे केमिति आमे जय पाइबो आमे प्रभुंकर वाक्य अनुसार आमे सावधान हेबार अछि तांकर अनुग्रह को आमे लड़ीबार अछि एई स्थान रे आमे देखुछु कोन लेखा जाउछि तुमर यौवन अवस्था सकाशे केही तुमको तुच्छ न कर किंतु वाक्य रे प्रथम कोठी वाक्य कथावार्ता कथावार्ता केंति थिबार अछि हमर काकू बाधा न पहुंचाइला परे कार घृणाजनक न होला युवा युवती मानकर कथावार्ता केमति थिबार अछि केमति थिबार अछि से क्षुद्र बालिका समरिया रे नहीं जने भविष्य वक्ता अछंती से ले तुमको सुस्थ करी पठाई देबे केतेबेले जोसेफ को मिस्र रे बिकी देले कथाबार्ता केमती थिला ताको भाई माने 11 जण भाई मिसी गात्रे पकाई देले रु जोसेफ कोन कले तोडरू पाकना बेटी किना ऊपरे लोक मान को मारले कि केनी हे चंती एठी लेखा जाउची कथाबार्ता रे हमर कोन हेबार अछि हमर कथा तार पारा टन्नाई हेले साई रे के नाही बोले केमती लागो कहबे कि नहीं ते टंडे हेले कौन कहबे सेटा तेतली पत्तर टंडे न आबड़े ना कोन बोले सेटा निक मोहिंका हां वाक्य प्रथम रे हम कथावार्ता रे केही हमको तुच्छ न करिबार तुच्छ न करिबार नि केतरा पूज्य मानथिबे से मान कांदबे सिना किछि कहि न पारी कांदुथिबे सिना किछि कहि पारु नथिबे धन्य से पूज्य मान इठी आमे पढुछु जे तुमर वाक्य रे आउरी आचरण रे वाक्य रे आचरण रे आउरी प्रेम रे विश्वास रे पवित्रता रे विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप एडा का कुआ जाउछि गोटे युवा लोक को गोटे युवती लोक को कुआ जाउछि विश्वासी मानकर आदर्श सुनो भाउजो से झियो से जो साइड रे बसछन से पुओ एते आत्मिक एते नम्र से कि आसला संगे संगे आंठाइबे के जण थिबे तांगर आचरण केन जानि चंती हाउली फाड़ी फाड़ी आकर चर्च रे तांगर दिन बात जाउतिबो हाई आइबो कंट्रोल बेटी के नै कोटले आचरण एटा प्रार्थना कला बेला आकी लुम्बाटा बुझु नै गोल लंबाई बसबार एही सब आचरण रे कोन हेबार विश्वासी मानकर आदर्श हेबार प्रार्थना जदि आरंभ होईछि जने जदि विलंब रे आसला गीत चालीछि मिसी किना गीत आगा गाइबा की आराम रे बाप रे सुकुमारिया जाको नासी किना ठीक आंठाइबो तुमे कौन सी काम रे व्यस्त थिलो तो ठीक अछि आसी किना ठीक आंठाइबो आंठाइला परे प्रभु को भय भक्ति करी समर्पित ही तापरे तांकर पाळी धरले सिना हेबो सप्ताह जाको कुली न जाय शनिवार दिन जाय सप्ताह जाको हाजिरी पाइबी बोलला हैं हमर आचरण रे कोन हेबार अछि विश्वासी मानकर आदर्श आउरी पवित्रता एटा होछि सबटारो बड़ विश्वास पवित्रता रे हमें कोन हेबार अछि विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप हेबार आवश्यक रहिछि एटा काकू कोआ जाउछि गोटे युवा को गोटे युवती को आपण माने उपदेशक आसीबे उपदेशक 12 अध्याय एक पद पढ़ो
ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯେହେତୁ ଦୁଃଖ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ ଏସବୁରେ ମୋର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ସେହି ସବୁ ବର୍ଷ ସନ୍ନିକଟ ହେଉଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖର ଦିନ, ଘର ଅନ୍ଧକାରର ଦିନ। ଏବେ ସେହି ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରିପାରୁଛି? ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ଏଇଟା ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲ, ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ। ତୁମେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କଣ କର? ସ୍ମରଣ। 10ଟା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମନେ ଥିବ, 15ଟା ଝିଅ ସାଙ୍ଗର ନାଁ ମନେ ଥିବ, ପୁଅ ମାନଙ୍କର ନାଁ ମନେ ଥିବ। ବାଇବେଲ ସେଟା କହୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାପ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସେମାନେ ଜଗତ ଆଡକୁ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବ? ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କାହାକୁ ବେଶୀ ମନେ ପକାଇବେ? ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ମା ବାପା କି ଜାଣିଲେ। ଓହୋ, ବେଶୀ ଖାସ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏତେ ଖାସି ମିଶା ତ ଆସିବ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ବେଶୀ ମନେ ପଡିବ? କଣ ମନେ ପଡିବ? ଏତେ ବଡ ହେଲିନି, ମୋ ବାବା ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚଲାଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜାଣିଛି, ସବୁ କରୁଛି, କାହିଁକି କିଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ପେମାଲେନକି କିଏ କିଣିଦେବେ? କିଣିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବାପା ତୁମର ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ପରା। ବୟସ ହେଇନଥିବ ଗାଡିରେ ଯାଇ ବସି ଦେଇ ମୋଡିବେ। ଗାଡି ତୁମର, ତୁମ ପାଇଁ କିଣା ହେଇଛି। ଏବେ ସନ୍ତୋଷ ମୋର ଗାଡି ଚଲାଇବ, ତାରଟା ସେଟା ତାରଟା କି ନାଇଁ, ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କର। ସମୟ ଆସିବ ତୁମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଏଇଟା ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଥ ଅଛି, ମତେ କଣ ମନେ ପଡିବ? ଇତି ଏମିତି କାଣା ରହୁଛି କି ନାଇଁ ମା, ସେ ଡ୍ରେସ ଗୋଟେ କିଣିଲେ ଇଟି ଗୋଟେ ଏମିତି ଫାଟିଥିବ, ସେଇଟା ମକେ ମନେ ଅଛି, ଦେଖିଥିଲି ବାହାଘରେ ଗୋଟେ ଚିଲଡାଇନି ପିନ୍ଧିଥିଲା, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ଆଣିଦେବ ମା। ସେମାନେ ସେଟା ମନେ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ଏଟା ଯାକ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଗଲେ, ଆହୁରି ଜିତୁରୁ ମୁଣ୍ଡା ଡାଲା ମୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ସହିତ ପଛ ପଛ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ କଣ କହେ? ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକା। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଦମଙ୍କ ପାଇଁ ହବା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ହବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ହବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଦମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ଭେଟ କରାଇବେ, ସେ ଭେଟ କରାଇବେ। ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି, ପିତାମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଅଛି। এইটা বাক্য আমাকে কহে আপন মান পড়িবে শীঘ্র শীঘ্র পড়িকিনা আমি সারবা ହେଲା ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁଛି ବୁଝି ପାରୁଛି ମୁଁ ଓକେ ପଢିବେ କଲୋସୀ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ କଲୋସୀ 3 20 ପଦ ପଢ हे पिलामाने पिलामाने अछंती तो पिलामाने बोले हे टोकी माने हैला हे पिलामाने हे टोकी माने तापरे समस्त विषय रे पितामातांकर आज्ञाबह हुआ समस्त विषय रे को विषय रे समस्त तीनटा विषय रे दुईटा विषय रे चारटा विषय रे बोल लिखा होची के समस्त विषय रे मां बापांकर कथा मानबार अछि बोले तार घर कुंडा चोरियान बोले भी मानबार छी कोंतु नहीं तब चिपिस जोड़ राते राते रापी आनो नि पिंडा बनाओ टोकी दे रापी आनबा नहीं कोंतु समस्त विषय रे बोले बुझबार अछि सेटा लेर कोन करबे जा जा जियो पानी टिके आन जा एंती भयंकर सेमानकर जवाब नि सबु मानबी मरीच किणबाक जीबी चीनी आणबाक जीबी आलू आणबाक जीबी पानी मिसा आणबी मुई से डानंडाइबी मुई से घर पुछबी मुई सबु करबी बाइबल कोन बोल कहउचे समस्त विषय आज्ञा बो मां बापा मान मन रखो
आज तो पास्टर कहते सब विषय आज्ञा बह है बोली कहते किसी काम करबी ना मोर झील धान अंडा झाड़ू करू समस्त विषय मुझे काम कराइबी एमती भूल कल पानी मुठे संगे से पिलाटा को मारबे तुमको विरक्त करबो ना हैला बुद्धि सहित व्यवहार करबे आपण माने प्रभु आमान को बुझवा पाई सहायता करंतु लेखा जति समस्त विषय तुम कोन हेबो आज्ञा बह हेबो कार आज्ञा बह हेबो माँ बापा जवाब देबे मु बंदे दे गाय मर जे मरी जा बनाय नेउ तते कीटा उत्पाद तुमरो उत्पाद होतो तुमे माँ बापा तुमको छोट बेलू बड़ाइले तुम बंड की काटले पेट टेकले सब एटार भाई तुमको पोछचंती एते टेम्पर थिबे जानचंती कि नहीं मु अयोध्यार राजा बोलना परी ए परिवार के मु ना बोलला परी थिबे गरम पानी रे गोड़ जाको बुलाई किना फुलाई देबा बुझी पारछो कि नहीं एमती थिबे पुओ झियो माने मु प्रभु को धन्यवाद दिए हमर पुओ मन सेंती नांती सेमान सुधरी गलेनी उत्पातिया माने लेखा जाउची कोन बोले तुमे समस्त विषय कोन हेबो पिता माता आज्ञा बो एफिसी पुस्तक से पाखरे आगे अच्छी है ना 6 अध्याय 1 पद पढ़ हे पिला माने प्रभु को सकाशे आपना आपना पिता माता आज्ञा बह हुआ कारण ताहा यथार्थ आपना पिता माता को समादार करो अपना पिता माता को कौन करो समादार बोले सम्मान देबारो डोकरी बोले में कहतलो तांको मां पुनी डोकरी ये पुनी भेंडिया के चिल्डानी तो जन्म देछि कि आमर घर लाऊ आमर घर कुंडा किटा बोले विभिन्न प्रकार ना मां बोले मां बापा बोले बापा लेखा जाउची अपना पिता माता को तुम कोन करबो समाधान करो से माने तुमको दुनिया देखाइले से माने तुमको पोसले पालले जत्न देले से माने तुम कोन करबा समाधान करबा छी तापरे काई समाधान करबा छी समाधान कले फायदा मिसा होची लेखा होची एहा प्रतिज्ञा युक्त गोटी प्रधान आज्ञा जेपरि तुमर मंगल हेबो आ तुम पृथ्वी रे दीर्घायु हेबो तुम एटा कले कोन हेबो तुमर मंगल हेबो न कले कोन हेबो अमंगल हेबो आ न कले अमंगल ना हेबो और बेसी दिन बंचबो मिसा माँ बापा ए बाबू तोर छान अच्छे रे बाबू गाड़ी चला ना ना केटीएम मोड़ी दे कोन ढुकाए हे दे फोटो काता मान थिले टिके 2 दिन बंचता कि नाही मोरु चंती काई कि बेसी बिना हेलमेट रे गाड़ी दीर्घायु तुमे हेबो केते बेले माँ बापांकर कथा मानले दीर्घायु हेबो नाई माँ केते आउ सकाळे डाली राती रे भजा खाई लागबी नाही मुसा सठी इच्छा लागबी ओ का आनी देबी कि मा 2 पॉकेट का केते बोरिंग रे गादाइबी मा कुंवरी टिके डेगाले भल लागबो गादाइबी अब तो रे जो माने पिता मातांकर बसीभूत हेबे आज्ञा बह हेबे परमेश्वर सेमान को आशीर्वाद कर इस्राएल रो प्रथम राजा किए के आमर घर प्रथम पुओ आमको जणा झियो आमको जणा ए पंचायत रो प्रथम सरपंच कोटा सेडा जणा मात्र बाइबल रे कथा हमें जानी प्रथम हिंदी हीरो के बोले कहबे लोक माने काहे से सब गवर्नमेंट भीतर भरी है अलगाटा कोठी जगह है इ लेखा होची जे इस्राएल रो प्रथम राजा होचंती साउल से केतेबेल राजा हेले जानि चंती तांको बापार गद होजी गद होतला तांको बापा कहले गद खोजबा को जाओ मां बापार कथा मानि से गद खोजबा केतरा देश बोलले गद एक्चुअली होजी नथिले प्रभु लुचाई देथि ए गद खोजबा जाई से बडे राजा अभिषिक्त होई सामुएल के द्वारा से घर को आसुचंती इस्राएल रो प्रथम राजा ए पंचायत रो प्रथम डॉक्टर के हेबे डॉक्टर होचंती पंचायत रे नांती मु जानबाटारे नांती हमर पंचायत रे प्रथम डॉक्टर प्रथम इंजीनियर प्रथम आईएएस ऑफिसर से माने हेबे जे माने पिता मातांकर बसीभूत हेबे जुवा जुवती माने ध्यान से सुनो से माने हेबे भलो पोजीशन रे रही भलो सिंहासन रे प्रभु सेमान को बसाइबे जो माने
आपणा पितामातांकर आज्ञा बहु परमेश्वर से जत्न प्रभु को धन्यवाद दिए जे माँ बापा कथा मानिबा बालक प्रचारक बसीभूत होगा आहरी प्रभु को समादार करवा तो से माने प्रभु आम चर्च रे देइछन। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते हो मरते 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 यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हो तेरा बिगड़ा हो तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला